All right. So, what do we have here? Prvo, to što se tiče programiranja 3, vi znate, kao vi znate već, profesor Denis već drži predavanje, ja držim vježbe, ja ću vam pokazati stvari koje recimo Denis ne može da uspije u toku 2 sata da pokazuje. Jel? On će napraviti, on će vam reći bitnije stvari, na primjer, i ja ću popunjavati samo tih rupe i još dodati još malo sitnice neki. Ja ću pričati oko recimo stvari koji su na primjer bile na vježbama, koji je bio zadatak na vježbe i kako smo rješavali ih, koji su problemi studenti koji su vidjeli, koji su imali i kako se rješava tih problema. Okay? Uglavnom, mislim da je to, to je tu u suštini. Ako ima ikakvih novi napomene, ja ću vam samo napomenuti, ja ću vam reći, hej, nešto je novo došlo i ja ću vam samo napomenuti na to. Uglavnom, to što se tiče predmeta, molim vas, nemojte samo pogledati ovako preko telefona, ili ako vi mene pratite preko telefona ili preko laptopa ili preko računara, nije bitno. Bitno je da vi probajte to rukom, molim vas, znači nemojte uzeti znanje, vi mislite da ste skontali, a ne probajte rukom. Znači, studenti, evo, upratili me u toku nastave, aha, jasno je sve, ali kad došlo je do kucanja koda, odjednom počeli su razmišljati. I to je sasvim ok, novi programski jezik, počeli sad da skontaju šta će pisati i tako dalje. To je ok, ali taj dio barrier, that barrier you need to cross, taj dio da pređete, da naviknete samo da kucajte taj kod, to je bitno. I zato uvijek probajte, šta god mi radimo ovdje na vježbama, probajte kod kuće. Molim vas isto, ako vi imate ikakvih problema, zaknite negdje, pošaljite mail ili pingajte me na MS Teams, ja sam tu, ja ću skočiti na shared screen session i ja ću vam pomoći do kraja, samo da vi riješite vaše probleme. Eto, tako da tu smo za taj support, ok? Sad, to što se tiče C# as a programming language, C# is a managed language, okay? So it is important that you understand that bit. I just need to push this guy aside here. I need to find, because there's something I was actually explaining to people all the time, and I keep forgetting where it was. To je, htio sam vam pokazat kako do duša programski jezik radi. I thought that I actually prepared it somewhere. I need to find it in a minute. I hope I will find it. If I don't, I'll just simply write it down. Just a minute. Sorry about that. Because this will be actually quite helpful for you to understand what things mean exactly. Ako nema, ja ću samo otvoriti Office i ja ću samo kucati u live. Ja. Ali ja znam da je imam tu negdje tu sliku, samo treba ga naći. How about I actually write this down then, because it will be much easier.
and faster, I guess. So I cannot find it anywhere apparently. Or JPEG maybe. No, it's not there. Oh, cool. Firing up Word then. Yeah. So, how a programming language works. To je bitno da vi razumijete kako to sve funkcioniše, jer mislim da je to essential. Ovo je, mislim, nemojte biti ti ljudi koji baš bez veze koriste alati, a ne znaju kako stvari funkcionišu. This is the difference, to je baš razlikuje tebe od, mislim, ima razlike između inženjera i kopača. Jel? Nemoj biti kopač, budi inženjer, jer mi ovdje pokušavamo da napravimo od vas inženjeri. Jel? Tako je da. Kad ti u stvari imaš svoj source code, šta se dešava sa tim source code-om? Jel? Prvi stvar, can I insert text here? Add text. Prva stvar je pređe kroz nešto koje se zove lexical analyzer. Ok? To je prva stvar. To je sve programske jezike, sve. Okay? I C++ ima isti stvar, tako da no difference whatsoever. I onda poslije toga, nakon toga, dođe ti je syntax analyzer. Sad ćemo opisati šta je od njih, svaki od njih znači. I onda poslije toga, znači output od lexical analyzer daje na syntax analyzer i od syntax analyzer daje na semantic analyzer. I onda nakon toga output od semantic analyzer daje intermediate code generator. I onda nakon toga pređe kroz code optimizer. I nakon toga output od code optimizera imaš code generator koji će ti dati output assembly code ili nije bitno instruction set za tvoj program for your target platform. Znači da li si ti na PC, da li si ti na mobile, da li si ti na RISC, da li si ti na, znači Intel, AMD, ARM, microcontroller, whatever. Znaš, to je sad zavisi šta je, koji je vaš kod za target platform, jer instruction set, odnosno assembly kod za recimo Intel based CPUs ili AMD based CPU nije ni slično ARM, na primjer. Jel? Ako vi gledate assembly od ARM, je stvarno potpuno drugačije od Intela, na primjer. Sad, ovo, can I do this? So, from here to here, opa. And from here to here, there, and there. Okay, so this is as simple as it gets. We have something which is called the symbol table manager. We don't care about it right now. And then you have error handlers. Znači vi imate ovdje jedan dio, error handler koji, hajmo reći, ovdje stoji. Ovako. Let me just make it smaller. Ovdje ti error handler. I taj error handler je u stvari zakačen ili u stvari radi monitoring na svaki stage. Znači, bukvalno, on ti gleda. Okay, let's hope that Word doesn't crash, because I'm not going to draw all this again. Evo ovako. On ti bukvalno gleda na svaki od ovih. Okay? I svaka greška koja se dešava tu, odmah ćete taj compiler ćete reći, hej, imaš grešku in that stage, u tu fazu. Jel? Mislim da je kod optimizer i code generator, zavisi gdje si ti, na kom platformu si ti, ali ok. So there you go. Usually get like error handler, like the compiler screaming at you at any of these stages. Okay.
Sad, šta je ovo znači? Šta je lexical analyzer, na primjer? Jel? I lexical analyzer ti je, njegov posao je samo da pogleda da li si ti u stvari kucaš nešto što ima smisla. Jel? Uglavnom, on ti je generiše čak identifiers. Šta je to znači? Ako ja, na primjer, text box, evo tu, hoću da kažem, recimo, price equals to amount plus rate times 50, na primjer. Okay? Recimo da ti imaš dio koda koji ovako izgleda. To je rate kao, recimo, kao taxes, nije bitno, jel, puta neki neki constant. I sad, šta se ovdje dešava? Lexical analyzer, on će ti pogledat na to i on će ti totalno ignorisati što god ti zapisao i napravit će identifiers. Onda će ti reći, aha, ok, we have ID1, napravit ćete ID1, ID2, sad nisi više capital, jel? ID2, ID3, and the rest is just a constant. Znači, to je, šta god je ti je lexical analyzer će ti izbacivati. Ok? E sad, output od lexical analyzer će raditi, uzet će to i napravit će od njega syntax, syntax analyzer će dobiti to. Ok? Znači, dobit će ovaj input. Yeah. So this is like the next, in the stage. E sad, syntax analyzer, on ti je u stvari pravi stablo od tvog koda. I vidjet ćemo kasnije kako se radi sa stablom u toku predmeta koji strukturu podataka inače. Uglavnom, šta se dešava tu? Recimo, na primjer, on će ti reći, evo ovako da ostavim to ovdje. ID1, let me get a brush, there we go. Znači, ovako će biti ID1 i ovdje je jednako i ovdje će biti plus, ja mislim, ID2 i ovdje će biti množenje i ovdje će biti ID3 i ovdje će biti tvoj 50. This is me writing with a mouse, so bear with me here. Evo ti ID 1, ok. So, baš bukvalno praviti stablo od tvog koda. I sad ću vam pokazati kako to izgleda. Znači, I will actually show it to you, don't worry. Uglavnom, to je kako on gleda na tvom kodu, znači syntax analyzer će analizirati ovo sve. Ako ti imaš problem sa sintaksom, znači, glupam, sad ti imaš dva isti ID-eve, ili recimo, na primjer, odnosno, definisao ID ponovo, to je u stvari lexical analyzer, čekaj da razmislim. Ti recimo imaš dva plusa, jer recimo, na primjer, imaš amount plus rate, jel? Ta stablo će biti malo drugačije. Znači, pokušava sad da on će napraviti grane gdje ne postoji stvari. Znači, ovdje plus je uvežen sa dva tokena, bukvalno, a ti imaš ovdje, znači, kad imaš ovdje dva plusa, vrlo moguće ćeš imati nešto ovako, znači plus, pa onda ovdje imat ćeš plus i plus ovdje negdje, jel? Koji je povežen sa nešto što je nema i ovdje ima nešto što je tvoj ID. Ovdje imaš odmah syntax error. Znači, kad ti vidiš u C++ ili C# syntax error zbog ti nisi poštovao gramatiku jezika, kad je napravio stablo, vidio da nešto nije u redu. Jel? E sad, ako tvoje sintaksa je kako treba, if your syntax is correct, 100%, znači ti u stvari sumiraš brojeve kako treba, rezultati ovoga će biti ovdje,
you resolve this, then it will be right here at the end, so it will be resolved. So this is going to be ID 3 times 50 will give you something like ID 4, which is going to be added, which is going to be put here like ID 5 at the end. Jel? Hajmo reći tako. Mislim, on ne napravi ID-eve, ali pravi taj resolution od bottom to the top. Znači, od dole prema gore. I onda odjednom imaš ID 1 jednako ID 5. That's how calculation is done. Sad, mi gledamo na to stablo, kažete da ti je u stvari syntax ti je ok. I odmah ti kaže semantic analyzer. Sad, on će ti pitat, da li tipovi su kompatibilni? Jel? Jer su, na primjer, ako je ovo 50, ako je ovo slučajno bio 50,0f, ovo je floating point number, a ovi su bili, glupam sad, ovi su bili integeri. Jel? Ili još bolje, ovi su bili sve floats, a ovo je bio integer. Jel? Zavisi kako šta. On će pokušat, znači pokušat će compiler da pretvori, recimo, tvoj broj od integer na float. Jel? Znači će počet kastat taj integer na float. I ako uspije, onda uspije i onda imaš, i onda koliko se dalje kompilira. Ako ne uspije, dobit ćeš casting error. Vi ste vidjeli to već u C++, kad vi ste pokušavali, na primjer, da kastajte predmet pogrešno na studenta, na primjer, onda ti odmah daje exception. I cannot cast from a subject to a student, na primjer. Taj casting problem ti je, dolazi, znači ti si u toj faze, napravi si nešto što je nelegalno, ne možeš kastati nešto na nešto drugo. Nisu tipovi kompatibilni da mogu ih automatski ih kastati. Jel? Možeš ti u suštini, kad ti kucaš kod, znači kad ti praviš kod u C#, ti možeš pisati eksplicitno kako, na primjer, da možeš kastati studenta na nešto drugo. Znači ti možeš pisati u stvari kako možeš kastati student na integer. Možeš to pisati. Da li je to dobra ideja? Maybe not. But you can, if you want to. I odmah compiler kad vidi to, odmah će vidjeti, aha, ti pokušavaš množiti student puta 50, da li si ti napravio cast override, da bi ja mogu override, da bi ja mogu recimo kastati student na integer, pa onda da bude operacija successful. If it is, yes, if you made the cast override, then it will cast the student to an integer, and then it will actually multiply these two numbers. If not, odmah dobiješ exception. I taj exception se dolazi u semantics. Znači, to su ti dvije stvari koje ste vi vidjeli već kad ste programirali na predmetu PRIII, na primjer. Ja? Vi ste imali syntax errors koje se dešavaju kad vi kucate kod koje je, recimo, nemoguće. Recimo 2 plusa, dvije množenje, stavili ste dvije, recimo, tipove zajedno bez ikakvih operacija među njih. A semantic analyzer, vi ste to vidjeli već kad vi kastate jedan tip na drugog, ili vi ste pokušavali, recimo, naći ili raditi neke operacije na nekom tipu koje ne smijete raditi, to je, recimo, semantic analyzer. Znači, vi možete imati pravilno kucanje kod, znači vi možete pravilno kucati kod, ali, recimo, semantically can be wrong. I zato tu ti imaš, recimo, nešto koje se zove code grammar, gdje ti piše baš bukvalno sve kako gramatika koda mora da bude, kako language grammar has to be. You know? Sad, nakon ovoga, kad smo završili sa tim, ovo je uspješno urađeno i sve, odmah ti generiše nešto koje se zove, znači semantic analyzer daje svoj output na intermediate code generator. I to je sad, recimo, možemo reći, otprilike, for the sake of education, ovdje C# stane. Okay. Ako ti koristiš C++, ideš dalje. Znači, pređe kroz code optimizer, gdje kod će vidjeti, koji su shortcuts mogu odraditi da bi ti imao manje i manje instrukcije. Jel? Da ne bi sad napravio kalkulacije, recimo, on 10 steps, but you will make it in 5, for example, so the CPU works faster. To je code optimizer. Nakon toga, on ti generiše kod. Taj kod, da li je assembly code, da li će biti binary code, nije bitno šta je. Bitno je da ti generiše kod, finalni kod koji će ti egzekutat na target platform.
Ok? E sad, u C-Sharpu mi imamo nešto koje se zove runtime, .NET runtime. U stvari Common Language Runtime, the CLR, i to je već, ja mislim, Denis već je spomenuo. I CLR is short for Common Language Runtime, koji je sastavljen od nekoliko dijela, znači on ti je, ima u sebe garbage collection, just-in-time compiler i takve stvari. I imaš garbage collector, pošto ti je, kad ti praviš novi objekat od klase, mi u C-Sharpu ne treba nam da napravimo memory management. Ti imaš garbage collector koji sjedi tu, koji čeka samo kad ti u stvari ne koristiš taj objekat više i onda tebe skloni taj objekat. Uglavnom nešto slično što radi smart pointere u C++. Ja. Samo garbage collector system u C-Sharpu je puno komplikovanije nego samo smart pointers u C++. U C++ smart pointers su nešto kao, like it's a helper thing that helps you out in writing, like without need to do complex memory management, hajmo reći tako, ja. But we will not talk about memory management right now, but u suštini ti je slično kad ti radiš sa shared pointers ili weak pointers ili smart pointers, jel? Ili unique pointers u stvari. To je ta čitava priča, šta se dešava tu. Ja ću vam pokazati čak i intermediate code kako izgleda, to je IL, intermediate language code, tako se zove. I zato, recimo, exe file od C-Sharp kad izađe, znači kad vi kompilirate C-Sharp code, izađe ti exe ili DLL, nije bitno šta, exe ili DLL uvijek je u knjigama, u MSDN-u, svugdje kažu da je to se zove assembly. Jer bukvalno to je intermediate language assembly quote unquote code. Nije assembly kao assembler code, nego they call it just assembly. I ti recimo kad ti pogledaš na netu, ti pogledaš u Stack Overflow, ljudi će pričat oko DLL i exe files na isti način, on će ti reći tvoj assembly. Okay? I to je bitna stvar, taj keyword je bitan. Okay. Now that's actually out of the way. Možemo pričati oko kako C# u stvari izgleda ili kako radi. Jel vi imate ikakve pitanje do sad? Nešto što je moguće da nisam spomenuo, zaboravio i vi ste rekli, hoćete da znate šta je. Sve jasno. Ok, dobro. Sharplab.io, it's actually being used by the C# compiler team. Znači, ljudi koji pravi C# compiler inače koristi i taj alat. Baš je fin alat za debugiranje jezika. Ovo je osnovljen na Roslyn compiler. I vi možete vidjeti kako funkcioniše. Na primjer, evo, nek bude taj, sad ću ga samo zamijeniti sa Hello World. Okay? Sad, ako vi želite da vidite kako to izgleda, vi možete vidjeti syntax tree. To je ta stabla koju sam vam spomenuo. Vi možete vidjeti po detalju gdje stvari se nalazi. Evo, na primjer, argument list, na primjer, unutar tog koda, evo, open parent token, znači on ti prati jesi otvorio zagrade kako treba, pa onda ti pogleda tipove, šta si ti stavio unutar tih string literals i tako dalje, ja? So you have like the full syntax tree of your code. Sad, ako vi želite vidjeti intermediate language, hajmo ovako da ja modifikujem taj kod malo. Public class program i onda kažem static void main i ovdje će biti console write line hello world. Sad, ovo je taj intermediate language stage, to je taj intermediate code generator
This is the part where you get IL. This is your IL, intermediate language code. I ovako ti izgleda. This is like, here you go. This is the meat of it. And these are the instructions, like first instruction, second instruction, and so on and so forth. And these are like what actually these instructions do. Znači, šta je on poziva uopšte, jel? Evo, znači, loading the string, calling the console write line to string, jel, ono, odnosno, da ti pokazuje to, jel, na konzol. Uglavnom, this will be picked up by the .NET Framework Common Language Runtime i on će live će kompilirati to kroz taj just-in-time compiler i onda ćete izbaciti output na ekranu. Eto, this is what IL looks like. Ako vi ste zainteresovani za internals of C# i vi želite recimo da učite još više oko toga, imate knjige oko IL, probably samo ne znam imena iskreno, ali evo, there are many of them actually, and some of them are good, some of them are meh, but I think there's a guy actually, I think this one is good. I think this one is good, but this one is actually also famous. .NET Assembler. Znači on ti piše, on ti kaže kako IL funkcioniše. Okay? One of the things that I actually forgot, probably I'm going to need to show it to the students next time. C# ti je open standard, by the way. Ako vi želite, recimo, ako dođete do argumenta, to je, ja pričam, ono, I'm talking to you like 7 or 8 years ahead. Okay? C# ECMA standard. I to je, hang on, this is also Microsoft there. They have their link in there. Evo ovako. ECMA standard. Kako C# funkcioniše? Kako je Common Language Infrastructure funkcioniše? Znači vi možete pogledati, evo, this was updated in June 2022. I vi možete pogledati, ovo je, evo, 600 stranica, to je, actually, it's an official document. You can see what is allowed, what is not allowed, how this is actually, how certain features are functioning, what are the specifications of the language. Znači ti, ako hoćeš da napraviš compiler, C# compilera, pročitaš ovo. Ja. E sad neko će mi reći, why on earth would I do that? U stvari, Mono ti radi ovo. Znači Mono.net ima ono open implementation of C# koje u stvari gledaju na to i implementiraju C#. I sad i Mono, na primjer, je available na nekoliko platforme. Znači ti možeš kompilirati C# na Linuxu, na Windowsu, na Macu i tako dalje. Jel? But it's just an open source implementation of C#. Jel? I onda Microsoft kasnije su otvorili njihove compiler i sad možeš kompilirati C# opet sa strane Microsofta, naravno. Možeš kompilirati svoj C# kod na nekoliko platforme, na nekoliko operativnih sisteme. Ali mislim da je to interesantno da vi vidite to, da to postoji, ja mislim. Eto, uglavnom yeah, just give it a look whenever you have the time. This is the ECMA standard, ja sam samo googlao ECMA standard. Ako vama interesuje kako IL funkcioniše i to, nađite takve knjige, evo .NET IL Assembler. If I remember the other author's book, I will actually like share it with you. Okay. Samo sekundu, molim vas. Yeah, apologies again. So, this is what, this if you are interested in the internals. I to je fun, ja mislim, možete vi to puno naučiti od toga.
E sad, znate šta, možemo u stvari čak i napraviti za vas pauzu, da vi skulirate malo, pošto vjerovatno sam dao puno informacije tu odjednom. Kucajte kod vas sharplab.io, probajte malo kucat kod, vidite kako to sve izgleda, pa onda ćemo se vratiti, pa onda ćemo pričati dalje oko jezika i šta treba da vi znate oko toga. Okay. Ako vi imate pitanje, slobodno kucajte tu u chatu, nakon pauze ću njih odgovoriti redom. Pauza traje 10 minuta, znači od 2:01 do 2:10, eto.
All right. Apologies for being late. Again, a lot of logistics to handle. So, regarding what has been shown so far, you already guys have seen like the IL and everything. And right now we would like to talk about how things appear in memory. So, znači, mislim da je profesor, moguće da je spomenuo, samo da molim vas preko chata da potvrdite, znači Denis je spomenuo value types and reference types, zar ne? Da, spominjao. Ovako. I rekao je da je reference types they allocate on the heap, reference types they allocate on the stack. Ili nešto tako slično, jel? Uglavnom, bitno je, mi možemo sad to vidjeti kroz tog alata, ne? Znači ja mogu, ajmo reći ovako, public class student i onda kažem public int index, jel? Možemo ovako get set i public, nek bude string sad za sad i public string ime, jel? Ovo se zove properties, mi ćemo doći do toga kasnije, ok? Sad, ako mi želimo da vidimo kako to izgleda, samo jednostavno moram rekreirati studenta, student std equals to new student, ok, std dot, nema veze, mogu ovako inspect. Ovo je samo za ovog alata, znači zbog ja sam u Sharp Lab, ja mogu pisati inspect dot memory graph i onda mogu njemu dati std i ovdje ću reći run. Sad, welcome to the visualizer thingy, gdje je tvoje referenca na student objekat se nalazi na stacku, a ostaje to je taj pointer u suštini, a tvoj čitav objekat se nalazi u heap. Ok? Sad, kad ti neko pita, kaže ti na intervju, kaže ti da li je uvijek je value type na stack, a reference types is always on the heap, you always say it depends. Yeah. Znači, ljudi uvijek na intervjuima, baš juniore njih pitaju, znači, jer ti možeš stvari alocirati stvari koje su value types na heap, ako hoćeš. Znači, bukvalno mogu reći ovako, struct su value types. Tu su recimo vektor, na primjer, i onda recimo imaš public int x, let's say, and public int y. Ili u stvari čak nije int, može biti i float bolje. Ali eto. Float. I hajmo reći da imamo ovdje public vector location. I ovdje će biti ovako. Bam. It's on the heap. Ok? Tako je bitno kad neko vas pita da li je struct, da li value types uvijek su na heapu, odgovor je it depends. Zavisi. Jer ti možeš reći ovako isto, vektor v equals to new vector, sorry, mi je ispravio, ali kad ja kažem inspect dot memory graph vector, mali vektor, onda će mi dati ovdje vektor u stvari se alociran na stack. Ok? Ali samo to je jedna bitna stvar, da ne bi sad ako vama neko daje trick question na intervju, eto taj odgovor i vi možete to vizualno, znači vi možete vidjeti očima, nije to nešto što je, mi pričamo nešto u zraku, jel? Now that's actually out of the way. Ajmo pričati malo oko taj dio properties i svašta i svega tu, ali ja mislim da bi bilo puno bolje da krenem ovdje iz Visual Studio. U Visual Studio mi kreiramo console application, a ja ću koristiti recimo Windows ovdje, ovako, console, ovo je C++, I need C#,
I ja ću izabrat ovo. Nije .NET Framework, nego ovo. Pošto mi treba da bude .NET 6. I console app for it's ok. I next. I ovdje će biti .NET 6 for me. I can actually go to, ja mislim da je long term support će biti malo dalje, ja mislim da je osmica već izašla, ako ne varam. Ali uglavnom je, ovo što je najbitnije, samo štrihirajte ovo. Okay? Jer ako vi ne štrihirate ovo, vama će kreirati klasu, znači bukvalno će vam biti kao ovako. It will be like the same way you saw it here. Console.writeLine. Hello world. Ovako bukvalno će biti čak i bez ovoga. Ok? Ali mislim, ok, pošto je scripting, pošto ovdje na Sharp Lab mora da imaš to da bi to sve proradilo, ali u Visual Studio ti već injekta sve, tako ti će ima samo tu liniju. A mene treba ostali stvari, da bi ja mogu objasniti dalje šta ćemo. Tako da, do not use top level statement i create. Sad, par stvari koje, not now, par stvari koje sam primijetio, znači ja sam dežurao na PRIII par puta i ja sam primijetio jedna stvar što je skoro svi ne znaju koristiti debugger i to je me čudilo baš, jer ti kao student izbacuješ jedan od najbitnijih alata ikad koje može čovjek koje programer može da koristi, jel? Samo ti se izbacivo kroz prozora i to. Like, and you are trying to bang your head against the wall hoping for the thing to work. Ali ako si koristio recimo debugger, ti bi skonto šta se dešava, jel? Sad, ja ću vam pokazivati dvije stvari. Znači, to use the breakpoints, looking at the call stacks. Tu su dvije stvari koje su najbitnije za koji god developer na svijetu. Znači, i na koji god programski jezik koristiš. Znači, ako ti koristiš i JavaScript, mislim ti ćeš koristiti sigurno breakpoints, ne znam kako izgleda kod njih call stacks, ali sigurno imaju nešto što možeš pregledati oko call stack njihovi, jel? Ovako, znači, mogu pisat, u stvari, hajmo da budemo malo jednostavnije čak. Static void function 1. I ovdje pišeš, recimo, console writeLine function 1 is called. Okay? I onda nakon toga ti pozoviš function 2. Hajmo ovako, ja ću stvari kopirati ovu. Paste. I onda ovdje function 2, function 3, function 1 is called, function 2 is called, function 3 is called. Sad ovako, i ja kažem ovdje call function 2. I ovdje call function 3. Ok? U C++ vi ste imali isti vrag. Znači vi ste imali ok, pozivam funkcije 1, funkcija 1 poziva funkcija 2, poziva funkcija 3. Kad negdje pukne, recimo kod vas kod pukne negdje unutar standard library, negdje u dubini. I čak sam vidio ljudi u toku ispita vidi da je pukne negdje baš unutra i unutar header failova u C++ i ne znaju šta će. Jer problem sa C++ bukvalno te laje na tebe, barks at you, laje na tebe kad imaš grešku, ne daje normalnih grešaka. Ali vi morate razumjeti da je error output od C++ je napisao jedan čovjek, sigurno, koji daje sebe hintove šta je ovo znači, da bi on skonto do čega je greška, jel? I zato je moraš razmišljati na taj način. Ja ću pozvati ovdje function 1. Ali ja ću ovdje namjerno throw new exception. Nije bitno šta je, ali barking at you. Ja ću napraviti recimo neki error koji ti ne razumiješ šta je. Ok? Ali ti možeš
skontat odakle smo došli. Kako sam došao do ovdje, ti moraš znat. Ali ti već debugger daje ta informacije. Znači, ako ja puknem sad Ctrl F5 kao svi radi, daći ti čudne greške kao u C++, jel? Ali izbacit će nešto koje se zove call stack. Okay? On ti kaže unhandled exception, ja sam napravio mali tekst ovdje, ali ima ljudi koji dobivaju exception koji je jedna stranica čitava. Jel, piše puno teksta, nemaš pojma šta je. I onda ti piše na kraju call stack. Jel? E sad, kad vi radite u C# ili u C++, nije bitno. Nemojte svaki put Ctrl F5, nego samo jednostavno F5. Nek pukne program i da skontaš šta se dešava. Jel? E sad kad pogledaš ovako, imaš ovdje exception, inače mjesto ovoga dobiješ glupost nešto koje ti ne razumiješ šta je. I onda pogledaš ovdje, imaš call stack. Jel? Moguće da ne pokaže se ovdje direktno, pa onda možeš otići ovdje u debug. Ja mislim da ima call stack ovdje negdje. Ne znam sad je li ima ga ovdje ili Windows. Call stack, evo ga. Okay? Znači, ako se ne pojavi, tu se nalazi. Okay? I onda ti vidiš kako si došao do ovdje. Jer ti možeš biti tu negdje u dubini nekog frameworka i nemaš pojma gdje si i ne znaš šta je. I daje ti error koji ne razumiješ šta je ovo znači. I onda pogledaš, ideš nazad, korak nazad. I kažeš, aha, ja sam došao ovdje od odavdje. I onda nemaš pojma kako si došao ovdje. Pa onda ideš jedan korak nazad ovdje, double click. I onda kažeš, aha, ja sam od odavdje došao ovdje, jel? Znači, this is how I actually came to function 2, and I remember I came to function 3, jel? I onda kažeš, aha, ok, opet nemam pojma kako sam došao ovdje. Onda you track it until the beginning, until the very first call. I to se desilo par puta, recimo na ispitu, gdje čovjek pukne program i onda kaže njoj, hajde pokaži mi call stack. I idemo nazad, recimo pokušava na kraju student ili studentica, nije bitno, pokušava recimo kaže, aha, I was actually trying to add a null object into an array, na primjer. Pokušava recimo da dodaju neki null pointer unutar vektor, unutar nekog vektora, nemam pojma šta je bilo. Uglavnom samo skontali, samo kad čovjek pogledao call stack, aha, I have to make this not null, and this is it, problem solved, jel? Znači, debugger ti je is your friend, bukvalno, ok? To je prva stvar. Druga stvar, kad ti recimo koristiš, i ja znam da vi znate za breakpoints, ali hajmo, let's elevate it a little bit more. Znači, većina vas ne koristi breakpoints, nažalost. A mislim, breakpoints su super bitni, jer ja iskreno ne mogu da živim bez breakpoints. Evo ovako, recimo, doduše, čekaj, da ja vratim ovo. Evo ja ću ovdje pritisnuti, prije nego što zaboravim. Recimo da ti ne razumiješ čak ni call stack šta se dešava. Moguće recimo da modifikuješ variable ovdje, pa modifikuje se ovdje, pa modifikuje se ovdje. Čak, hajmo to napraviti. Ja ću napraviti class student ID name. Nek bude tako. Thanks my dear AI. I ovdje ćemo reći, ovdje ti je student, primi student, student. I ovdje ćemo poslati student. Jel? I ovdje primi isto student i ću poslati student. I ovdje isto primi student i to je to. Jel? I ja mogu reći ovdje, nije bitno sintaksa sad za sad, kasnije ćemo pričati oko metode i kako mi šaljemo stvari preko referencije ili preko value, nije bitno. I ja ću ovdje reći if student equals null, raise an exception, student is null. U stvari čak mogu ovako. Null reference exception. Još bolje. To je to, vi vidite svugdje. This is built-in type in C#, by the way. Evo ovako, ja ću napraviti student čak jednako null.
I ovdje ću poslati tog studenta. Hajmo da vidimo hoće li puknuti taj program. I dobiješ taj null reference exception. Jel? Čak ja mogu, nek bude još luđiji. Ja mislim da će vama dati neki defaultni, object reference not set to, to ne se zove object. To bukvalno vama daje to. Jel? Znači, imat ćete još luđiji stvari, ali eto. I sad ti došao ovdje i nemaš pojma šta je. Okay? I onda kažeš, ja ću staviti breakpoint tu. Odnosno ovdje. Pritisneš F5. Kažeš, došli smo ovdje, hajmo reći da je student bio ok, razumiješ, null, slažem se. Onda kažeš step into. Step into odmah ti daje, kaže, I will step into the function 1. I onda kažeš, ovo je ok, ova funkcija ne znam kuda ide, ne znam šta radi sa studentom. Onda ja ću ući još jednom, step into one more. I onda kažeš, ok, ovo je validno sve. Ovako kažeš student još null, fine, prihvatam, idem dalje. Ovdje recimo u function 3 kažeš, ja sam morao ovdje kreirati studenta, na primjer. Znači ovdje, pa onda kažeš, student is null, so step over, you get an actual null reference exception. Step by step debugger, odmah ti pokazuje šta i gdje. I zašto stvari pukne. I to ne razumijem zašto studenti ne koriste to nikad. Znači, gledaju u error i može jednostavno ga riješiti samo ako koristi debugger i ništa više. Sad ja mogu reći, ok, razumijem da je student i null, ja ću samo kreirati student jednako new student and everybody is happy. I sad ja kad pokrenem ta konzola, evo sad sam na breakpoint, sad sam kad uđem unutra, ja znam da je student u stvari student je kreiran gore. Ok. I onda kažeš step out, pa step into, ili step over, and we are good to go. Sad taj student je, ok, to je null za sad, pošto sam izašao skroz iz programa, ali eto, već ti je kreiran. So we are good to go. Control F5, function 1 is called, function 2 is called, function 3 is called, exit code 0, znači sve je po PS-u. Još jedna stvar. Vi dolazite, recimo, dođete u neki slučaj gdje vi imate problem, recimo, na primjer, sa loops. Znači, kažeš for int I, ovako, može li ikako da AI da mi pomaže? Evo ovako. Less than 100. I ovdje kažeš if I equals 50 i onda kažeš ovo, na primjer, jel? Sad ti je problem je sljedeći. Imaš ovdje logika neka, so you have more logic and code before that. I ti nemaš pojma šta se dešava, ali znaš ti tačno da je taj program ne ponaša se kako treba nakon 50, kad i jednako 50, jel? Ti možeš, hajmo skloniti ovo. Hajmo reći da je ovo ne radi, samo radi kad je i larger than 50. I ti ne razumiješ zašto. Ok? Kako bi ja sad debugirao ovo? Ti možeš u stvari staviti ovdje breakpoint i onda debugiraš ovako i onda kažeš, ok, i još nije 50, znači i to je 0, kad continue, sad je i 1, continue, i 2 i tako dalje, jel? I ti moraš pritisnuti ovdje 50 puta, jel? Ovo je sad glupo. This is like, do not do that. This is working stupid. If you would like to be smart, ti možeš ovdje vrlo lako reći desni klik, conditions. I ti možeš reći, ok, kad i jednako 50, so conditional expression is true, taj I equal to 50, tad taj breakpoint je promijenio na plus ovdje, to znači ima condition, and it says here even, it says like conditional expression I equals 50 is true. Možeš reći isto I equals 50 is false. Ako nije jednako when changed, ne treba when changed. U stvari, ako nije jednako 50, samo jednostavno ovo kako radi, jel? Ali nek bude to.
Sad, if I hit F5 right now, znači program je već vrtio i ovdje je došlo do 50. Znači, I can even prove it. Like, I can actually put here console.writeLine. Hajmo reći I i ovdje I. Aha, u stvari mene ne smeta baš, ono, sometimes it makes things faster, ali hvala ti na thank you for the tip. Evo ovako. You see, I got like all of these guys i onda dođem ovdje i onda stane, pošto je I već jednako 50. So this is the smart way. This is like the smart way how to debug things. Okay, to je ono, like one of these minor small skill sets that you need to have. Know how the call stack works, use the call stack, and also look at, use the debugger with conditionals if you need to. Još jedna stvar, ako vi sećate, mislim da vi u arhitekturi vi ste tu učili kad je program u stvari, kad imaš funkcije koje pozove druga funkcija, koje pozove treća funkcija i tako dalje, to se puša u stacku, u CPU. This is what the call stack is. To je bukvalno ti vidiš taj stack u CPU na koju funkciju on je skočio. Znači on čuva funkciju u nekom stacku pa onda nastavlja se dalje. U algoritmi struktura podataka ćemo učiti oko stacka i queues za tih stvari, tako we will revisit that topic later. Ok, ima li ikakvih pitanja to što se tiče debugera? Ako nema, let's move on. U C# ima coding conventions, ok? Tu sam vidio većina ljudi ne prati kako treba, mislim to je sasvim ok. Vi pratite recimo C++ coding conventions, in C# you have a specific coding convention. I bukvalno ti čak u Microsofta imaju C# coding conventions, ja mislim. I to je aha. Evo vam. This is actually like actually, apparently somebody did it on GitHub, but here's the Microsoft version of it. On ti kaže kako imenuješ tvoje variable and what casing to use, but I think identifier names ovdje. Rules, naming conventions, Pascal case, za recimo naziv klase, za naziv onoga propertija i fieldove, hajmo reći tako. Fields are actually camel case, I think. Sve public variable moraju biti Pascal case. Camel case for the private and read onlys. I sad ću vam pokazati, znači ima nekoliko onih static i internal C#. Ok, sad ću vam objasniti to, ok. Hvala na pitanje. Samo da nađem prvo Visual Studio ovdje. Ovako. Ovo vam je, kad kažem static void function 1, this is, u stvari, izvinjavam se, ovo mora biti unutar klase, zaboravio sam. This naming convention, this is what we call the Pascal case. Znači, prva slova je capital, druga slova, mislim, drugi riječ, prva slova isto capital. So, this is like the Pascal case. Camel case će biti ovako, znači, student 1. This is camel case. I bukvalno tako pišu nekad ovako, znači prva slova je small,
the second word, prvo slovo ti je capital. Okay? Imaš snake case koji je popularno baš možeš ga vidjeti u C++ i vidiš ga puno u Python, na primjer, gdje piše recimo na primjer ovako i piše se student_2. This is what people call the snake case. Okay? Imaš još Hungarian notation, to ćemo vidjeti kad mi pređemo na Windows Forms, gdje mi pišemo std student 3. To se zove Hungarian notation. I to je recimo moraš specifično reći tip koje, pa onda poslije toga naziv varijable. I to je bilo popularno u C++. Većinom ljudi recimo kad hoće napraviti, na primjer, kad kažu boolean is active, oni kažu b ovdje na početku. Jer u stvari čak u C++ ljudi ne koristi boolean, nego koristi čak integer. Jer boolean ti je na kraju krajeva je 0 ili 1. Ali u C++ to je sad, it's an optimization thing. Čak koristi, ja mislim, int 8. Ali to opet C++ thing. Ali opet kaže b na početku. Da bi kaže, hej, ovo je boolean, nije integer. But this is like the old times. Actually, even in C++ right now, people use the Hungarian notations sometimes. Okay, so these are the cases. Sad, kad bi ja ih koristio? Naziv klase su uvijek je Pascal case. Znači, kažeš recimo class student repository. This is the Pascal case. Camel case, kad imaš funkciju negdje, evo ti je funkcija ovdje, i kažeš, prima si int student age, na primjer. You're gonna put it here as a camel case. Hungarian notation, kad mi dođemo na Windows Forms, gdje ćeš koristiti butone, text boxove i svašta i svega tu, vi ćete vidjeti ja ću vama napisati sve skraćenice, znači btn OK, button na primjer, ili btn accept i tako dalje. Now that's actually out of the way. Sad na pitanje bilo je static internal i tako dalje. Ok, static ti je isto funkcioniše kao u C++. Ti imaš znači varijable i funkcije koje postoje na nivou instance i varijable i funkcije koje postoje na nivou klase. Okay? So what does that mean? Ovo je recimo taj public class. This is an actual public ID and name. Ovo postoji na nivou instance. Znači, kad kažem ovako student equal to new student i onda kažem student.name equals to test, thank you very much. Ja kad pravim novog studenta i kažem student.name jednako test2, kad ja kažem, hoću da pokažem student.writeLine ovako, I will concatenate strings using the old way. Student ovako.name versus ovo. Kad pritisnem Ctrl F5, piše aha, razumijem, izvinjavam se. It should be student 2. Evo, sorry. Evo ovako. Znači, student 1 and student 2. Ok? Znači, naziv studenta je na nivou instance. Znači, kad ti u stvari kreiraš objekat student, on ti kreira approximately, I'm just visualizing it. Znači, evo ti je S1, evo student 1, student 2, svaki od njih ima svoj name,
i name. Sad, ako hoćeš da kažeš da taj student hoće da bude ime na nivou klase, onda samo kažeš static ovdje. I kad kažeš static, on nije više na nivou instance. Znači ne možeš ti na nivou objekta to staviti. To je na nivou klase sad. Znači bukvalno kažeš student. To je naziv klase tačka name. Naziv klase tačka name. Jel? I sad nezavisno koji ti je, šta je ti student, ti moraš reći koja ti klasa. Sad naravno ovo će biti test i onda na kraju krajeva ja sam radio override da bude test 2. Znači bukvalno će dobiti ista stvar. Ok? Pošto je ovo i sad na nivou klase, nije na nivou instance. Ok? This is super important. Sad dođe pitanje, kaže mi, ok, why do I have a static void main then? Jer compiler kad hoće da radi, on neće da kreira novi objekat od tvog programa, nego hoće da kaže program.main, run, i odmah ti rana to. Ne treba da kreira novog objekta od tvog programa, pa onda da rana main, nego samo program.main, and it will just simply run. Ok? To je taj dio what a static is. I tu isto funkcioniše u C++. Ok? Sad, internal, šta je internal? Internal ti je, ok, mi imamo namespaces u C-Sharpu i namespaces u C-Sharpu nisu baš toliko slični kao u C++-u, but oni su baš jednostavnije nego u C++. Oni samo služi tu radi striktno organizacijski razloge i ništa više. Šta znači string? Sad ću vama objasniti to, samo sekundu završim za namespaces, pa ću vratiti na to pitanje. Uglavnom, šta sam ti reći? Ja, znači, namespaces su služni samo za organizational purposes i ništa više. To je možeš ti u stvari definisati boundaries of a system. Zamisli sad da ti imaš sistem koji je u stvari zadrži, na primjer, class predmet, gdje imaš ID, imaš naziv predmeta. Okay? So imaš student, imaš predmet, imaš ovdje čak, i sad ću vam pokazati, znači list of predmet, ja ću to nazvati kao predmeti, get and set, just fine, can live with that for now. I ti kažeš, ok, ovo je samo odnosi se na entiteti sistemi. Right now we are talking about software engineering. Samo da vam objasnim šta je namespace. Sad ti možeš reći, ok, I will organize all of these guys under a folder, quote unquote folder. Možeš tako i razmišljati o njih. I to će biti ovako namespace, entities. I ovdje pastaš to. Ok? And then later on, if you would like to have these students, moraš reći entities dot student, ili kad bude tu u drugom klasu, na primjer ovako, ne ovako, brate, nego add new class, ja ću nazvati tu kao hajmo reći student for now, nije bitno, jel? Ja ću napisati ko ovako, ok? Sad ovo je namespace i ovdje. I sad ti bukvalno definišeš boundaries of a system. To je ono, samo kažeš, ovaj dio odnosi se samo kao organizacijski dio. Kažeš, all my entities are going to live here. The rest of the program is going to live there. Okay? I mi ćemo kasnije još detaljnije pričati oko toga. Okay? Sad ti ovdje, ako hoćeš da koristiš ovo, ako ne bi ovo odradio, samo kažeš gore using entities. To je kao include tvog, jel, quote unquote. Ali nije baš include, samo da znaš, include podrazumijeva totalno drugačije stvar. Include ti je bukvalno copy-paste onaj tvog koda unutar nekog drugog fajla, tako da it's a different story here. Okay? Ali opet to je organizacijski, samo čisto radi organizacije, ništa više, i to je dobro i mi koristimo to da ne bi sad poludili
gdje stvari se nalazi, jel? I vi ćete koristiti to puno. I u produkcije, i čak na PR3, RS1, RS2, vi ćete to vidjeti stalno. So there's like the organizational purposes of it. Sad, da dođemo do sljedeće pitanje. Šta je sa internal? Kad kažem internal, odmah mi je, sad ja ne znam, moram ga baš ubacivati negdje drugo skroz, ja mislim. Build succeeded. Internal ti je, hang on a second, let me actually give you the exact keyword for it. It's actually it's an access modifier still, but hajmo reći nije, moramo ubacivati ovo sve na drugom DLL-u da biste to vidjeli. But I can mark this as internal, for example, ovako. I sad, i čak i ovo nek bude internal isto, hajde, for fun. Internal. Ok? I kad mi dođemo ovdje, kad kažem ja student, tačka, ja mislim da ne smijem ovo raditi. Ja mislim? Yeah, again, I need to throw this somewhere completely in a different DLL. But in any case, if I throw this in a different DLL, this will not be visible to me. Jer ja u stvari pokušavam pristupiti, does it build? Yeah, it builds. Because I am trying to access something in a different namespace. Ovo je samo će biti vidljivo na nivou namespace-a. Okay? But it has to be like in a different assembly. Assembly znači ili DLL ili exe, ako hoćete, ajmo ovako, šta fali. Class library, nek bude, samo sekundu, treba mi bude Windows. Ovo, mene treba da bude baš ovako. Next, nek bude class library 1, or actually entities, nek bude tako, šta fali. Long term support, create. Sad ovo je namespace entities i ja mogu ovo ubacivati ovdje. I samo da budemo normalni ljudi, nek bude ovako i da izbacimo ovo, pošto nije dobro da imaš dvije klase u isti file, inače, hajde ja ću ovo i ovo izbacivati. Sad ja mislim da hoće. U stvari, sekundu. This way you will see, mi ćemo to raditi kasnije, by the way, at project reference, ja mislim ovo. Hoće li sad se žaliti na mene? Hoće. Evo. Is inaccessible due to its protection level. Okay? To je zašto internal se služi. Ti kažeš, ovo neće biti vidljivo van mog assembly. Jel? Sad je klasi internal i zato recimo, na primjer, ja ne mogu ga vidjeti. Ali, ako ja kažem ovdje je public, ovo će proći, ali ovo neće nikad. Okay? Now, this is, zašto bi to radio? Ovo je software engineering. It's a completely different story. Okay? Like, it's pure software engineering. I to je way ahead of you. Ja mislim da je to čak možete odlučiti, možete imati takve odluke za kad vi razumijete kako vi možete kodirati kako treba, to negdje u RS2 i ako nije u RS2, onda to negdje u buduće baš, kad vi počnete raditi, zaposlite negdje u nekoj firmi i počnete raditi na neke ozbiljne projekte, onda vi ćete imati vi morate napraviti odluke šta bude vidljivo, šta nije vidljivo, šta smije da bude neko da dirne neke varijable vani ili unutra, to je it's again čisti software engineering. But hopefully this answers the question of what an internal is. Dobro, sad dođe druga pitanje koje kaže šta je strings args. String args ti je, ajmo ovako, console.write line i ovdje kažemo args of 0. You have passed an argument
Ok? Ako ne varam, I just need to ovdje recimo kad kompiliram, ja mislim da će biti greška, jer args ti je, jer ti nemaš ništa o argumenti. I tu je, kad ti u stvari ranaš tvoje aplikacije sa terminala, ti možeš dodat argumenti tu. Znači ti bukvalno možeš ovdje, da razmislim samo. This thing has been compiled, ok? To se nalazi u bin, debug.NET 6 i ovdje ću reći open in terminal. Sad, ovdje je, ja ću pisat, kako se zove ovo čudo? Console app 4, jel? Da li ja mogu, ja mogu, vidjet ću ako hoće da radi. Hello. Kako se executa ovo čudo? Čekaj. You see? Because I just passed an argument. Old hello. Okay? Ti sad možeš, you can actually have fun with this thing. Right now you could have, for example, something like a switch statement. Ti možeš reći, again, I will not do it, this is not a good idea to do it over switch statement, but you can say switch over možeš ovako reći, args of 0. To je, recimo, var argument. Switch over argument. I onda kažeš case hello. I onda kažeš console.write line. Thanks for greeting, I think. Was it case? How do you? Honestly, I never tried to do it over case argument equals to hello or case hello. Oh man, hang on. Zaboravio sam sintaksu. Zamisli to. Or am I actually doing something really stupid? Dobro sam rekao. Switch hello, pa onda break ovdje. Oh, I had to put a break, sorry. Now it makes sense. Yeah, switch case, na primjer ovako, by, i onda kažeš application.exit, ja mislim možemo reći, ili console.exit. Application.exit, how do you actually shut down the console application? Shut down. Sorry, environment.exit 0. I to je recimo da kažeš da si izašao bez grešaka, jel? Of course, here's a break. I možeš reći slobodno ovako. Shutting down. I u stvari čak možeš i ovo. Really? I think there is a possibility to fall through. Ono bukvalno. Ali ne veze, nek bude tako. And I will just simply ovako. I Ctrl-Shift-B to build. I onda ovdje u terminalu ja ću reći hello. Thanks for greeting. I onda kad kažem bye. You have passed an argument by shutting down i to je to, okay? You can actually pass an argument there. Now, obviously, you can have more arguments. Ti možeš pisati ovdje koliko hoćeš argumenti i onda će ti dat niz tih argumenata, ja. But again, this is like, maybe later on when we know how to work with strings, you can actually like manipulate this stuff. Okay, to je to što se tiče tog dijela.
Ima li ko još drugi pitanje? Zanimljivih kao ovi? Ili nezanimljivih, nije bitno, jel? Yep. Okay. Right, we have, let me close this then. Ovako, nije ovo. I think there's something wrong. Close this. So this one is not needed anymore. This one is not needed anymore. Okay. Dat ću vam pauzu jednu. Evo, 10 minuta, pa onda mi ćemo nastaviti dalje, ok? Znači, sad 3, nek bude 3 u 10, 3 i 10 ćemo se vratiti.
Welcome back. Za pitanje. Aha, ovo se zove, ono što ste pitali, ovo se zove interpolated strings. Interpolated strings ti funkcioniše ovako. Znači, zamisli sad da imaš int I equals to 0, imaš još float x equals to 1.5f, na primjer 1.4. I onda možeš reći ovako, you could just simply say console.writeLine x and I, na primjer, and it will just work. Ali ako želiš da napraviš formatiranje stringa, ti imaš nekoliko opcija. Opcija 1 da kažeš ovako, and then you say hello, I guess. Imaš tako. Drugo, mjesto da napraviš ovako concatenating strings, pa onda kažeš the rest of the string, na primjer. Ja. Onda dobiješ, mislim, takav kod. I recimo zamisli sad da ti imaš ih puno. Ja. Puno concatenation, znači puno pišeš plus something, plus something, plus something. It is easier to use something which is called interpolated strings. Znači, bukvalno napraviš ovo, like you put the $sign, and then you say of x, na primjer, ovako. And then you can say, for example, this is a value, this is value, this is the value of x equals to, and I has, i onda kažeš e, yeah? And then right now, you get something like that. And then when you hit Control F5, you get something formatted in that way. You know? E sad, u C++ i u C Sharpu imaš isti vrag koji možeš ovako isto reći, ako ne varam. I haven't used this since a long time. So možeš znači reći 0 i kažeš ovdje je, možeš ovako reći C. I just cannot remember, honestly, like right now, the thing, how it was. So X and I guess. Let's see, will it work? Yep, it works. So, whoops. 1, sorry. Znači, prvi element ovdje, drugi element ovdje, ako imaš treći zaraz, pa onda 3 i tako dalje. You know? This is like how we did it in old C Sharp, like in C Sharp 2.0, 1.0. Ne znam kad su bili ovo, ne znam, ne mogu da sjetim iskreno kad je bilo ovo. Have I actually taught you about, probably haven't told you how C Sharp came to be actually. A long time ago, back when Java was the standard, Java is actually like has an open standard. Znači svaki od nas programera mogli smo, nije svaki baš, ali svaki tim ili svaka firma ko im treba, mogu napraviti runtime, što recimo .NET ima svoj runtime, Java imala nešto kao runtime, to se zove the Java Virtual Machine. I taj Java Virtual Machine isto kao the runtime, the CLR and the .NET runtime and stuff, they had the same thing. It has the garbage collector, it has all the features, bells and whistles. I onda Microsoft su napravili svoje Java Virtual Machine. I ti bukvalno recimo u 90-ih godine možeš ti, kad si u stvari imao recimo računar, ti si mogao ili morao si nekad instalirati Java Virtual Machine from Sun Microsystem, because Sun Microsystem was actually the owner of Java back then, before it got acquired by Oracle. I onda imaš, i tada je bilo Microsoft Virtual Machines, i ja dobro se sjećam da sam morao instalirati oba. Da bi recimo neki programe koriste Microsoft Virtual Machine, neki koriste Sun Microsystem Java Virtual Machine.
I pošto Microsoft su počeli baš modifikovati jezik, ono, dodaju svoje stvari što im treba, ovo ono, sam Microsoft system to baš said, fuck off, stop touching my stuff, I don't like it. I onda su rekli Microsoft su rekli, ok, mi ćemo napraviti naše stvar. Pa onda su zamolili, ne znam, oni su odredili 5-6 ljudi, ja mislim, ili troje, ne mogu da se ne, baš ono mali tim, da napravi C#. Back then it was called Project Neat. I to tako je počelo. I onda su, poslije toga, ja mislim da je made the proof of concept, it worked out, i onda su ljudi napravili ono, and then it became C#, like the next note after the C note, and on a musical instrument. And this is how C# just came to be. I onda C# 1.0 je, mislim, izašlo tu negdje u 2001, nešto tako. And then even Visual Studio back then wasn't even Visual Studio, because back then it was like Visual Studio 6, Visual Studio whatever 5, and so on and so forth. I onda kad je C# izašao, onda je bilo Visual Studio.net. I tada se imao recimo C#, J#, koji to je ono varijacija Java koji koristi .NET Runtime, F#, koji još postoji, ja mislim, koji još se koristi. VB.NET, Visual Basic.NET, koji koristi Visual Basic, koji koristio .NET Framework. Ja ne mogu da sjetim više, bilo su ih nekoliko, jel? Na kraju krajeva se smanjilo sve, J# got phased out, got kicked out, pošto verovatno Microsoft se htjeli od njihove klijente da pređu na C# polako, pa su zato su imali J#. Ali kasnije sad C# became the de facto standard, and right now you don't have any more Visual Studio.NET, but rather than I think Visual Studio, isn't it? Yeah, it just became Visual Studio, and it just, we lived with it. So this is how C# came to be, and I've been using C# since 1.0 actually. All right, so this is regarding the interpolated strings for the question you had. I just need to remember what else I wanted to cover here. So we covered like accessibility types. So accessibility, you already have seen it, already have shown you internal. You have the public, private, you have the static variables. You have the structs and classes. We're going to cover them even more in detail later. Svaka klasa u C# se nasljeđiva object class, by the way. Znači, i ako si ti napravio recimo public class student, i možeš recimo, ok, ovako, kad pišeš recimo student, tačka, nemaš samo ID, nego imaš i equals, i get type, i get hash code, i to strings. To su 4 funkcije koje su došli, ali nisam nikad ih pisao tu, jel? I naravno za vas neko ko će reći, hey, this is black magic, it isn't. Sad ću vam pokazati kako to izgleda. Ako mi skinemo ILSpy, i ILSpy ti služi za reverse engineering any C# application, or a C# assembly rather. Znači, sad ću skinuti tu prvo. For those who are interested, here it is. And I need just to get these binaries working, so I'm gonna give me a minute. Ovako, i ovako. And now, since this is being rebuilt, let me just delete that thing. And I will actually go ahead, open folder, i unutar bin debug.net 6, and I need this. And I will just simply drag it right there. Sorry, let me drag this one too. Sad. Ovako. So I'm actually decompiling C#, but reverse engineering it to C# 1.0. I onda kad pogledamo na student klasa, hajmo ovako, ne budimo IL with C#, može li?
You see this? Console app4.student extends in programming language in programming in general means it actually inherits. Jel vi ste imali ADS? Ili vi ćete imati ADS, ja mislim, jel da? ADS je na drugom semestru, jel da? Ako ne varam. Ja mislim da je na drugo. Na drugo, aha. Ok, onda vidjet ćete to, jer taj keyword je baš, it's a generic for programming in general. You see, there's no black magic, it's just simply the compiler generates it for you. Bukvalno ti kaže extend system.object i kad pogledaš na system.object, da li ja mogu ovo otvoriti? Ovako. System.object ti imaš već getType, dobro, protected ti je protected, ja mislim da vi ste već to vidjeli u C++, protected what it is, that means only the inheriting classes can actually see this, but this is unsafe, so you cannot actually see it because we don't enable the unsafe code. Ali imate ovdje čak i string.toString, the default implementation equals the default implementation of the other equals. I tako dalje, jel? Ja iskreno ne znam šta je non-versionable here because I think this is like you cannot make a couple of versions of this, but yeah, it's another story, I guess. Ali evo, to je taj object class when we decompile the .NET framework, right? You can actually see the source code of the compiler on the Roseland side, but maybe I will show it to you one day. But in any case, this is where we are inheriting from. Gdje smo mi bili sad? Evo ga. Znači, to je taj student class koji je, ako pokažemo IL, evo ga, extends from object. So, again, not magical thing. And we can override these functions. Ja mislim da je vama već Denis pokazivao kako se override, jel? I ako ne, mi ćemo to i čak detaljnije prijeći kroz toga. I ovako, kad sam dao danas zadatak, pošto smo već završili ono što sam htio da pokrivam, dao sam zadatku studenti, znači rekao sam ima, hajde da napravimo solar system. I ja sam rekao sljedeći, znači vi imate solar systems su, it has like, so we have so you have the sun or the star of the system, right? And then you have a bunch of planets. So, and every planet has an orbit, right? And every planet, and not every, but any planet might have a collection of moons. You know, a planet can have a bunch of rings, like so. Right? Every planet has a name, has a mass. In fact, every celestial object has it, so it has a mass. And then this is like for everything, like the sun, the moons, and the planets, and those stuff. You could have asteroids as well. So asteroids like floating around. So 1 asteroid, 2 asteroids, 3 asteroids. So you can have asteroids floating around the solar system. We have. So the planet can have multiple lists of moons. You said, okay, everyone has a mass and has a name. And I guess this is pretty much it. I onda sam zamolio studenti da to napravi. Znači, sjediš fino i sad koristiš sve znanje koje si pokupio sad, kako se kreira property, kako se kreira tih. Constructors are super easy to create, so you can say public student. Evo, znači, ti možeš napraviti konstruktor je takav. Samo ću vam pokazati kako se napravi array ili lista i to je na najlakši način, ovako. So, znači, možeš imati, ako ti imaš ovdje public predmet, public class, sorry, predmet, na primjer, ovdje možeš imati lista predmeta, znači list predmet. I onda kažeš predmeti, get set,
sad, ovo je sad za sad je null. Samo da vi znate. Znači, u C++ možeš ti reći, as I already have mentioned before, and if I haven't, sorry, so ovako, ovo ti je null. Ovo nije inicializirano. Ovo mora biti initialized kroz new keyword, ok? Sad, ovo je isto null. Ovo je not initialized yet. Znači, moraš ga inicializirati ovako. Predmeti jednako nova lista ta. Hoćeš da dodaš predmeti. Predmet jedan. Onda kažeš predmeti. Student. Predmeti. Add. I onda dodaš novi predmet. Jel? Znači, ako ti imaš predmet i jednako new predmet, i onda kažeš p.name equal to whatever you would like to have, i onda kažeš ovdje dodaj p. Okay, this is how to add. For loop will work exactly the same, znači ti možeš reći for int I equals to 0 and I less than student.predmeti.count, i onda kažeš ovdje student.predmeti of I, jel? I onda radiš što god hoćeš. Sad si dobio predmet jedan, jel? Znači, predmet P i onda ostvari predmet P or temp. I onda kažeš temp. I onda radiš što god hoćeš. Ako bi ovdje naziv, na primjer, no, do duše, hajde nek bude, evo. I onda kažeš .name equals to whatever, or console, write line, temp.name. Okay? Mislim, it's very similar to C++. Mada u C++ imaš, ja mislim da je bio vector pushback, ja mislim bilo tako, jel? TPP reference, vector. Najbolji website ikad. This one, CPP reference. And here it says, I think, yep, it says pushback, okay? Or in place back, yeah, you have in place and pushback. And you have already the source code, even how to write that stuff. I always like visit this website whenever I'm stuck with C++, because I usually forget the syntax, so I mix it up. Čak i ovdje pišeti, like, what is the complexity for adding and removing? To je to, ja mislim. Ja bih vas zamolio da vi probajte sami da radite na to. This guy. Did I? No, not yet. Evo ga. There you go. This is like some sort of a reference you can think of. So I advise you to start to try, just to attempt to do that. Vi imate već, vi ste bili na predavanju, evo, taj video je već snimljen, znači vi možete odmah skinuti taj video, ako vi zapnete negdje, možete pogledati ponovo. Slobodno timajte me na MS Teams, ako vi ste negdje zapali, ja ću vas vrlo rado vam pomoći. I to meni se čini. Ima li kakvih pitanja?